जय माँ दक्षिण काली कहानी अभूला अनुभूति। विद्यालय झाटीमाटीर कांथ नुहे, कागज चाषर खेत नुहे, पिला छुआंक मेला नुहे, परीक्षा केन्द्र नुहे। एठारे साधना चली साधक अछंती, काहार विश्राम नाही किंबा काहार विराम नाही। जीवनर गति सहित ताल दे अविराम काम चली। चिंता हेउछि, अनुभव मिलुछि और अनुसंधान घारुछि। सत्य और स्वप्नर लुचकाली माध्यम प्राणर प्रेरणा बाहरुछि। नूतनतार संधान रे समस्ते मतुआला। एठी जे पढ़ुछि से अन्य को पढ़ाउछि, जे पढ़ाउछि से भी पढ़ुछि। शिखिबा और शिखाइबा पानीर सुओ परी एकाकार होइछि। आनंदर ढेउरे समस्ते हलुछंती। यह निर्जीव नुहे, जीवनर अमड़ा बाट माड़ी हेउछि। भल हेबार और भल करिवार साଳରେ धूमधाम काम चलिछि। आजिकाली विद्यालय व्यतीत ट्यूशन भी गोटे निहाती आवश्यक अनुष्ठानटी होई परिछि। एमती हाथ गणती केतोटी छात्र छात्री थिबे जे माने बिना ट्यूशन ने मध्य परीक्षार कृतकार्य होतिबे। आगरु तो मो अनुभूतिर कथा आपण मानको अनेक सुनैछि। आज भी सेमती गोटे अनुभूतिर कथा आपण मानको सुनैबाटा निहाती जरूरी मने करे, नचेत अवशोष रहिजिवो। सेटा हला अम्यूजमेंट आफ्टर एग्जाम। मोर सर्वस्व कहले ट्यूशन आ कुनी कुनी पिला माने। सेमती गोटे शिक्षानुष्ठान है माँ सरस्वती विद्या मंदिर। दिन में सेठी 4 घंटा समय सीना बिताए, किंतु सतरे जमती ता बिना मो भात हजम हुएनी। 2 ओली ट्यूशन में किसी पढ़ाई आसिले भारी शांति लगे, से खुशी मध्य मिले। स्टाफ कहले मते मिसाई आमे ठीक 10 जन। आम सांगरे प्राय समय निहाती रुहंती ए अनुष्ठान घर मालिक पद्मलोचन बाबू, पद्मलोचन प्रधान। से भी आम चिंताधारार पाठ को भारी भल पाती। चलित वर्ष मैट्रिक बोर्ड एग्जाम सरिबा को 2 दिन बाकी थाए। पिला माने अली करी बसिले, सार एग्जाम पर आमे आपनक सहित शेष थर पई बिजू पट्टनायक चिल्ड्रेन्स पार्क बुलिबा को जीवु। एमिति भी परीक्षा पर दिन विदायकालीन भोजिटी आयोजित होइथिला। तेणु अनुष्ठान मुख्य गोविंद सार पिला कथा को काटि न पारि आम शिक्षक मानक मध्य प्रस्ताव रखिले जे सेही दिन ही भोजी खाई सारी पिला मानक नहीं आमे समस्ते चिल्ड्रेन्स पार्क बुलिया जीवा। सेही अनुजाई आमे समस्ते लागि पड़िलु। पिला मानकर इच्छाटी केमती श्रृंखलित और निर्भुल भाव दायित्व सहकारे संपादित हो पारिबो। आज संडे मे 8, 2022। बिछण छाड़ू छाड़ू मन पड़गला गोविंद सार पिला मानक आम समस्त को सकाल 9टा टाइम देइछंती। एनी हाउ 9टारे इंस्टीट्यूट रे पहुंचवा पड़ो। से अनुजाई मो निजक प्रस्तुत करे नेली। मो वेशभूषा सदाबले परी भेरी सिंपल और भारी सफा सुतरा। ठीक 9टारे इंस्टीट्यूट रे पहुंची देखिली आम इंस्टीट्यूटर घर मालिक समस्त बेसी व्यस्त जना पड़ुछंती। मुहरु बारी होई पड़ुथाए चिंतार कारण। छोट पिला गुड़ाक केमती भलरे जाई भलरे आसी घरे पहुंचबे। बयस सेते अधिक नहले भी से भारी दायित्ववान एवं अनुभवी मध्य। एई भितरे चिकिमिकिया रंग बेरंग पोशाक पिंधि मनरे केते आशा उद्दीपना नहीं जनक पर जणे प्राय 10टा सुधा समस्ते पहुंची गले। सही जोश रे प्राय 2टा सुधा रोषेई भी शेष हो गला। भात डाली चिकेन सलाड खाई साइ देखिला बेले को 3टा बाजी गलानी। आम स्टाफ माने तत्पर हो उठिलु। फटाफट ग्रुप फोटो नहीं पिला मानकु श्रृंखलित भावे बसाई निज निजर बसिबा स्थान बाछि नेलु। माँ दक्षिण काली को स्मरण करी गाड़ी आगो को गोड़िला। ठीक 3:15 रे मधुपुर 10पला दे बिजू पट्टनायक चिल्ड्रेन्स पार्क भंजनगर को। 10पलू प्राय 10 किलोमीटर पर आरंभ हो गला जंगलिया अंका बंका उठाणी गड़ाणी रास्ता। 2 वर्ष विराट विराट शाल गछ, केतेबेले खरा तो केतेबेले छाई दे गाड़ीटी एमती चली थाए। लगुथाए सते जेमती दोली रे बसिबार मजा आरंभ हो गलानी। बस रे मु बहुत थर जाइछि, किंतु से दिन से रास्तार प्राकृतिक सौंदर्य को मन भरी उपभोग कली। समय जेमती बढ़ुए परिवेश सेते अधिक अधिक सुंदर लगुए। मनरे उत्साह उद्दीपना सेते अधिक बढ़ुए। गतकाली पिलामानकर परीक्षा सरी जाइछि माने सेमानकु लागुए सते जेमती पृथ्वी को जीति जाइछन्ति, गोटे नुआ दुनिया रे पहुंची जाइछन्ति। शिक्षक मानक प्रति आ डर भय किछि नहीं, किंतु समस्त मनरे शिक्षक प्रति सम्मान अछि। तेणु आमे माने सुजोग देलु। खुशी खुशी पिला माने गाड़ी भितरे नाच गीत रे मची गले। बस रे जीवा हेतु केते पिलांकर बांती भी हो गलानी।
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଏହି ମଜା ଖୁସିର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ଏବଂ ବବୁଲ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ରୋଲଟିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିଭାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦୂରରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ପିଲାମାନେ କହି ଉଠିଲେ, ସାର୍ ବାଘଟାଏ, ସାର୍ ବାଘଟାଏ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଘ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ଗଧଟାଏ। ବାଘଟି ଗଧ ହୋଇଯିବା ନାଁ ଶୁଣି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କେହି ଆଉ ହସକୁ ରୋକିପାରିଲେନି। ପିଲାମାନେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ଆମର ବା ଆଉ କ'ଣ ଚାରା ଅଛି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହସରେ ହସ ମିଶାଇ ଆମେ ବି ହସିଲୁ। ଏପଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି ପିଙ୍କି ଆଉ ଶିଖା। ପିଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିନି କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତା ଗେଟଅପ୍କୁ, ତା ଚଷମା, ପୁରା କଣ୍ଡକ୍ଟର ତ। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ। ଆରେ ସତରେ ତ, ସମୟ ଜମା ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ପିଲାମାନେ ବି ହୋହଲ୍ଲା କରି ଉଠିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। ପଦ୍ମବାବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଆକଟ କଲେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାର୍କ ଗେଟ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ପାର୍କରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ। ଓହ, କି ସୁନ୍ଦର! ସତରେ ପାର୍କ ଭିତରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସାଇଡ୍ରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭଞ୍ଜ ଦୋଳି ପାଖରେ। ଆମ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ସେ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଲେ। ଦୋଳିରେ ବସିବା ପିଲା, ଦେଖିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯାଇ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକ ବସିଲେ। ବୋଇତ ଦୋଳି ବି ଦେଖିଲୁ। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଦେଖିଲୁ। କିଛି ପିଲା ବସିଲେ ମଧ୍ୟ। ଭିତରେ ଥିବା ଆକ୍ୱାରିୟମଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ନୀଳ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ସତେକି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପାର୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ବିଶାଳ ଆକାରର ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିରର ହାଉସ୍ ବା କାଚଘର ପାଖରେ। କାଚଘର ବି ଭାରି ଆମୋଦଦାୟକ ଥିଲା। ଭିତରେ ନ ପଶିଲେ ଅନୁଭବ କରିହେବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆମେ ଏଥର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଥିବାରୁ ବୋଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଫେରୁ ଫେରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ୱାଟର ପାଖରେ। ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଣିର ଫୁଆରା ସତେ ଯେମିତି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଚ କରୁଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇ ପାର୍କରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନଜର ପଡ଼ିଲା ସିଝା ମକା ଉପରେ। ଆମ ଭିତରୁ କେହି କେହି ମକା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଚଟପଟା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଦି ଧରି ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ। ଗାଡ଼ି ଫେରିଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ। କିଛି ବାଟ ପରେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଅବିରତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପିଲା ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ବାକି ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଦିନସାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଅଟକିଲା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠାଇଦେଲୁ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରି ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ।